हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्यव्रत मिश्र क्लासेस। पिलामाने आज आम जुक्त दुई द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय अध्याय जोटा थिला राजनीतिक दल तार पार्ट 3 पढ़ा। आगुरी पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ देछि। जदि न पढ़िचे तो माने डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो लिंक अछि सेठी जाई कि तुम माने करि परिबो से क्लास गुडी को। तो आज ए जो टॉपिक रे हम माने पढ़िबा दलीय व्यवस्था और श्रेणी विभाग। दलीय व्यवस्था डेफिनेशन पढ़िबा, दलीय व्यवस्था कोन बुझिबा, आ श्रेणी विभाग पहिले पढ़िबा जोथरे हमर एक दलीय व्यवस्था, दुई दलीय व्यवस्था आ बहुदलीय व्यवस्था विषय पढ़िबा। ए सब गुड़िकर डेफिनेशन पढ़िबा, किछि एग्जांपल पढ़िबा, को देश रे को व्यवस्था अछि से सब विषय पढ़िबा। तो तुम माने वीडियोटी आदौ स्किप न करी शेष पर्यंत बहुत भल भाबरे देख, बहुत भल भाबरे पढ़। जब तुम माने इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स क्लास करे पे चाहूछो ताल डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो प्लेलिस्ट गुड़िकर लिंक अछि सेठी जाय तुम माने से क्लास गुड़िक करि परिबो। वीडियोटी भल लागिले पे लाइक करिवो, सांग मानक सहित शेयर करिवो, किछि भी डाउट थले कमेंट रे जणिबो। आउ निहाती भाबरे पिले माने चैनल टी को सब्सक्राइब करिवो। चलो वीडियो स्टार्ट करवा। धन्यवाद। जय गुरु। दलीय व्यवस्था कौन पिले देख। दलीय व्यवस्था माने कौन आमर माने जेतेबेले गोटे राजनैतिक जो आमर सब इलेक्शन हुए तापर कौन हुए किछि गोटे गोटे दल जीतती, किछि दल जो माने सब जीतती से सब गोटे गोटे कार्य करती आमर कौन समाजर हित पई बा हित साधन पई विभिन्न कार्यक्रम मान नियंती। आम माने दल राजनीतिक दल काहू कहिथिले ना जेतेबेले समभावपन्न लोक एका संगे समस्त मत गोटी हेतिबो सेई माने जेतेबेले कोन करनती एकाठी होंती सेटा गोटे राजनीतिक दल बोली कह जाय। ए विषय माने पूर्व दीटा पार्ट रे बहुत भल भाबरे पढ़थिले। ताले ए गोटे दल व्यवस्था कोन, दल व्यवस्था प्रथम अंश हला एटे एमिति व्यवस्था जो व्यवस्था भितरे शृंखलित भाबरे राजनीतिक दल माने हला शृंखलित भाबे राजनीतिक दल माने कार्य करथांती। दलीय पिलट स्वतंत्र किछि व्यवस्था थाई, से व्यवस्था भितरे जो राजनीतिक दल गुड़िक थांती से माने कौन करती ना श्रृंखलित पिले माने कार्य करिथांती। आउ एई व्यवस्थाटा कौन करे ना आधुनिक प्रतिनिधिमूलक शासनर एक अंग भाबे कार्य करे। आमे जो जानिचे एबे गोटे हमर जो शासन चल सेटा कोन आधुनिक प्रतिनिधिमूलक शासन माने जनसाधारण कोन प्रतिनिधि भाबे सरकार गठन करंती को माने किछि नेता मंत्री माने। तो ए माने सब हौची जो आधुनिक प्रतिनिधिमूलक शासन यार गोटे अंग हौची दलीय व्यवस्था। ए व्यवस्था आउ कौन करे ना कार्यपालिका संस्था एवं व्यवस्थापिका संस्था मध्य जोगसूत्र रक्षा करता है। ताले ए व्यवस्था कौन करे आउरी ना कार्यपालिका संस्था माने जो माने सब कार्य करते माने जानिचे माने जो आमर सरकार जो माने जो कार्यपालिका संस्था माने कार्यपालिका आ होची व्यवस्थापिका जोटी व्यवस्था गुड़िक सब आमर हुए। जेमति आमे कहूचे आम धर राज्य रे विधानसभा सब व्यवस्था गुड़िक आमर करा जाय। तो माने ए जो दल गुड़िक कौन करती ना कार्यपालिका संस्था एवं व्यवस्थापिका संस्था मध्य जोगसूत्र रक्षा करी थाए। देन तापरे आउ गोटे जिनस रहिबो कोन ना एही जो दल माने पूर्ण समय देगी दल माने कौन करना पूर्ण समय देगी जनसाधारण राजनीतिक सचेतना वृद्धि करने पे कार्य करिथान। ताले पे दलीय व्यवस्था बरे बा दल माने कौन कौन काम करते हम तो पूर्व क्लास रे पढ़िथिले। आ एथरक जेतिकी हम माने बुझुचे एतिकी पढुचे बेसी किछ नै अल्प टिके शॉर्टकट रे हम पढुचे किंतु एते परे भी कौन हुए ना आधुनिक राष्ट्रनीति माने माने कौन करंती पिले दलीय व्यवस्था को विभिन्न कारणरू घोर विरोध करथांते। बहुत गुडे रीजन अछि जोथ पे से माने सब होची माने जो मन राष्ट्रनीति विज्ञानी माने से राष्ट्रनीतिज्ञ माने से माने सब कौन करंती ना एई सब जो दलीय व्यवस्था को विरोध करथांते। कौन पे करंती ना से माने भाबंती जे बा तांको मतरे दल माने समाज रे लोक मानक मध्यरे तिक्तता एवं सृष्टि करथांते। एटा आजिकल का डेट रे हम माने नित्य अनुभव करुचे को भाव दल दल भितर जो आमर जो माने तिक्तता पे शत्रुता पे लोक साधारण लोक माने निज निज भितर केमति सब झगड़ा करते ग्रामीण अंचल मानकर एटा विशेष भाव पे देखा जाए बा शत्रुता पे सृष्टि होता है। शासन परिचालना क्षेत्र में दलीय मनोभाव सृष्टि होता है हैला माने धर आज ये दल कहला मु ए कामटा करिवि तो अन्य दल ताको विरोध करिवे से भल कहले भी ताको विरोध करिवे एमती अनेक जगह देखा जाए। तापर आउ सब भी कौन करती ना मिथ्या प्रतिश्रुति दियंती बा माने मिछ कथा कहि थांती जे आमे जितला पर एटा करदबु समस्त प्राय अनेक प्राय करती समस्त नुहे अनेक करती लांच थाए
ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ଭଳି ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଅସାଧୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ପାରଦର୍ଶୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଅପକାରିତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ କଣ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିବା ବା ଏଇ ସବୁ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ପିଲେ କଣ କୁହନ୍ତି ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କୁବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଯିବ କଣ ନା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ହେଲା ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ, ବହୁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଆଉ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଏଇଟା ମାନେ ଏବେ ବୁଝିବା। ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଡେଫିନେସନ ଦେଖିଦିଅ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥାଏ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମାନେ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ହୁଏ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଯଦି କାମ କରୁଥିବ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ଦଳ ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ସେ ହିଁ ମାନେ ଜିତିବ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ହିଁ ଭାଗ ନେଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ମାନେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଦଳରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ହିଁ ଥିବ ଆରେ କିଛି ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କଲେ ବି ଆମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା ସବୁ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଥିବ ଯୋଉଥିରେ ବେଶୀ ଆମର ଜନସମର୍ଥନ ଥିବେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସବୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଦେଖ ଧର ଆମର ଓଡିଶାରେ ଧର ଏବେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଅଛି ଆମେ ମାନେ କହିବା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ତିନିଟା ଧର ଆମେ କହିବା ବିଜେଡି ଗୋଟେ ଦଳ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ଦଳ। ତ କଂଗ୍ରେସ ରେ ଏବେ ଦେଖୁଛେ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ମାନେ ଏତେ ମିଳୁନାହିଁ ତ ତାପରେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଯଦି ଏଇଭଳି ହେଇକି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏ ଅଲଗା ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡିକ ପିଲେ ସବୁ ରହିବ ସେଟା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମାନେ କଟିଯିବ। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଧର ଗୋଟେ କୋଉଠି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ ଧର ଆମର ଗୋଟେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କେତେବେଳେ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଠି କଣ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ତ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯାଇନଥିବ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯଦି ଯିବ ସେଠି ଦେଖିବ ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥିବେ ଅନେକ ଦଳରୁ ବୋଧେ 10-15 ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଥିବେ। ତ ଆମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିବା ବି ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି ବୋଲି ବି ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ଜାଣିନଥିବା ହେଲା। ଆମ ମାନଙ୍କ ଓଡିଶାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ କେତେଟା ପିଲେ ତିନିଟା ଆମେ ମାନେ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ବିଜେଡି ରହୁଛି ଗୋଟେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ବିଜେପି ଆମେ ମାନେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ପିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ହୁଏ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଶ ଅଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ଯୋଉଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଦଳ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ତେବେ ସେଇ ଦେଶର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ୟବାଦୀ ତଥା ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉ ସମାନ ଭାବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବିକି ଚାଲିବା ଯୋଉ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। और ଯୋଉ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଯୋଉଠି ପିଲେ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ଚାଲୁଥିବ ସେଠି ଅତ୍ୟାଚାର ହଉ ଯାହା ଗୋଟିଏ ଶାସନ ପିଲେ ଚାଲିଥିବ ଗୋଟିଏ सरकार ही शासन करथिबे जेमती धर राजाଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏଇଭଳି ବି ଆଜିକା ଡେଟରେ ପିଲେ ଏମିତି ବହୁତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରେ ସେ ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମିତି ବି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ଦେଖ ଦ୍वितीय विश्वयुद्ध पूर्व इटालीय फास्टिस्ट दल इटालीय पिले देख एगुड़ा मन रख एटा निहाती भाव में सर्ट क्वेश्चन पड़े एग्जाम भल भाव में मन रख। द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व इटालीय फास्टिस्ट दल जर्मनी जो नाजी दल आउ तत्कालीन रूसिया कम्युनिस्ट दल ये तीनटा दल विषय पिले मन रख। फास्टिस्ट नाजी आउ कम्युनिस्ट पिले कम्युनिस्ट मन हो फास्टिस्ट बोले माने कहि परिबा आउ नाजी हैला। तो माने 2-3 थर एठी मु पढेला कहि दियो कोन ना द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व कोठी करथिला इटालीय फास्टिस्ट दल माने इटाली रो फास्टिस्ट दल जर्मनी रो नाजी दल और तत्कालीन रूसिया कम्युनिस्ट दल कौन मन रहा इटालीय फास्टिस्ट दल जर्मनी रे नाजी दल आ रूसिया रे कम्युनिस्ट दल यही सब दल गुडी कौन हुए आगु ना आदि मुख्य दल भाव में कार्य कर एक दल व्यवस्थार दृष्टांत सृष्टि करथिले। मन रख पेले कोठी कोठी आउ थे कहीदे इटाली फास्टिस्ट दल जर्मनी नाजी दल आउ तत्कालीन रूसिया रे कम्युनिस्ट दल एमाने सब कौन करुथिले ना सेते बेले द्वितीय विश्वयुद्ध पूर्व
गोटे मुख्य दल भाव में कार्य करी एक दलीय व्यवस्थार दृष्टांत सृष्टि करथिले। एई देश मानकरे केवल गोटिए मुख्य दल थाए। मन रख पिले एई देश मानकरे केवल गोटिए मुख्य दल माने मुख्य दल थाए। को देश ना जो देश मानकरे ए जो साम्यवादी तथा एक छात्रवादी राष्ट्र मानकरे एथिरे केवल गोटिए ही दल थाए, गोटिए मुख्य दल थाए एवं सेही दल ही देशर शासन तथा राजनीति को नियंत्रण करे। से जो दलटा थी से ही कौन करिवो ना देशर जो शासन थी राजनीति को नियंत्रण करते। बहु समय यही व्यवस्था छोट छोट राजनीतिक दल माने भी पिले कार्य करथांती, मात्र सेमानकर उपस्थिति को कौन करती ना देश में बृहत्तर राजनीति क्षेत्र में स्वीकार करा जाए नाही। गोटे छोट छोट दल सी कौन कहले सेटा तांकरी अंचल रे आंचलिक कथा भाबरे सेठी ग्रहण करा जेबो, किंतु सेटाकू माने बृहत्तर स्तर रे बा बृहत्तर क्षेत्र रे सेटाकू ग्रहण बृहत्तर राजनीति क्षेत्र ताकू ग्रहण करिवे से माने नाही। देन एही व्यवस्था पे मन रख देशर मुख्य राजनीतिक दल निजर प्रभुत्व विस्तार करिथाय। प्रभुत्व माने माने आमे ही शासन करिवु, जो गोटिए दल हे मु आमे सेटू शासन करिवु, आउ केही शासन करिवे नाही। एही व्यवस्था रे एही भली हेई थाए। आ यार अर्थ पिले एमती भी नुहे जे माने एई व्यवस्था रे जनसाधारण माननकु सेमानको मत प्रकाश करिवार स्वाधीनता हरै दियंती, सेमती नुहे। जनसाधारण पिले मत देइथांती, केतो क्षेत्र सेमाने सरकार को विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन भी करंती, आ निजर दाबी भी उपस्थापन करिवार सुजोग पाइथांती। हला एई व्यवस्था रे मुख्य मन रखो जहा जहा कहूची एडा सु पिले गोटे शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट कर तुम लिखियो जे लॉन्ग मार्क क्वेश्चन आसीबो, लॉन्ग क्वेश्चन तो आसवन तो एमती एक दलीय व्यवस्था आसो। जदि लॉन्ग क्वेश्चन आसी दलीय व्यवस्था श्रेणी विभाग कौन लिख तो दलीय व्यवस्था एक दलीय व्यवस्था एतिक लिखले चलिबो, किंतु तापरे आउ जोडा मैं कहूची ताकू जदि तुम बुझी जाउछ ताकू मनर जदि आउ गोटे दिटा पॉइंट तुम लिखुछ भल मार्क तुम माने पाइबो। हला ए व्यवस्था रे मुख्य राजनीतिक दल कौन हुए पिले प्रार्थी माने ही परस्पर भितर परस्पर सह निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करते। आमे एठी देखुचे धर बीजेडी रु गोटिए प्रार्थी, कांग्रेस रु गोटिए प्रार्थी, हमर जो बीजेपी रु गोटिए प्रार्थी, एम समस्त आसिक राजनीतिक माने प्रतिद्वंदिता करते केतेबेले जतले हमर इलेक्शन हुए। किंतु जोटी पिले गोटिए ही दल थिबो सेठी कोन करंती सेही दलर 2 जण प्रार्थी कि 3 जण प्रार्थी से परस्पर भितर पिले प्रतिद्वंदिता करिवे। एही सुजोग देशर अन्य राजनीतिक दल मानकु मिलता। जो छोट छोट दल गुड़िक थिबो ताकू मिलिबो नाही, केवल निज निज भितर से प्रतिद्वंदिता करिवे। जेम तुमे देखिबो धर गोटे देशर जणे राजा अछन्ती, राजांकर 2 जण पुओ अछन्ती, से 2 जण पुओ कर कोन हो एतले सेमानकु एतले युवराज करिवार एतले घोषणा आसीबो। जेंते हम माने धर आमे इतिहास को जिबा, इतिहास रे धर गोटे थिला महाभारत, हम समस्त जानिचे महाभारत रे धर हमर जो हस्तिनापुर थिला हैला, हस्तिनापुर राज्य रे कोन होतला ना धर जो हमर यांकर के ताको नाम थिले मोर मन शांतनु, महाराज शांतनु कर जो प्रथम तो भीष्म जने पुओ थिले, तापर परे जो आउ जण को आउ जो जने पुओ हले तांकर पुओ माने शांतनु कर जो 2 जण पुओ थिले, 2 जण नाती थिले, जण होछन धर पांडु आउ जने जो धृतराष्ट्र, तो से 2 जण थिले। तो तांको भितर प्रतिद्वंदिता हैला जे किए राजा हबो हैला। जेहेतु दृष्टद्युम्न हमर ए दृष्टद्युम्न कहूची धृतराष्ट्र अंध थिले, हे पांडु को राज्य माने राजा कर दिया गला। आ परवर्ती समय माने देखिथिबा आउ कोन हेची जे माने तांको भितर सेही कुरु वंश रे तांकर माने कुरु वंश गोटे वंश थिला, तांकर भितर पांडव मानकर आ कौरव मानक भितर युद्ध हेतिला, प्रतिद्वंदिता हेतिला, से माने भितर जीतिला, से ही हस्तिनापुर राजा हला। किंतु बाहर कई गोटे दल आसिकी सेही राज्यर आउ गोटे दल आसिकी सेठी कोन हेतिले ना माने शासन करे बोली से माने इच्छा भी कर नथिले बा से माने मत भी देई नथिले बा दाबी भी करि पारि नथिले। तेनु एई जो एई भली जिंसटा हुए जोटी गोटे राज्यर धर 2 पुओ थिबे, से 2 पुओ भितर प्रतिद्वंदिता हेबो। अन्य के मंत्री पुओ कि से माने आसी कहि परिबेन जे आमे सेठी होची ये करियो बोली कोन माने शासन करियो बोली। तो एई जो साम्यवादी तथा एक छत्रवादी राष्ट्र मानकर जोटी एक दलीय व्यवस्था थाए सेठी पिले सब कोन हुए ना सेई जो दलर विभिन्न माने प्रार्थी माने थांती से माने परस्पर भितर कोन करंती ना माने प्रतिद्वंदिता करिवार सुजोग पाइथाने। आ छोट छोट जो राजनीतिक दल थाए तांकू एटा मिलि नथे। आउ केतेटा उदाहरण पिले जोटा एबे देखा जाए ईरान, सीरिया आ इजिप्ट आ घाना, एई पिले मन रखो ईरान, सीरिया, इजिप्ट, घाना, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, घाना एमती मन रखले भी चले। ईरान, इजिप्ट, सीरिया, घाना ए जो हमर 4टा अछि
देश एई प्रभृति देश मानकर एई जो एकदलीय व्यवस्था एबे पिले देखा जाए। आउ गोटे पिले मन रह गोटे कथा, गोटे राष्ट्र रे अनेक मुख्य दल कार्य करुथिले भी केतक विशेष कारण गोटे निर्दिष्ट राजनीतिक दल निजर आधिपत्य विस्तार करता है। गुड़े गुड़े गोटे माने देश अच्छी अनेक मुख्य दल थिबो किंतु गोटे निर्दिष्ट दल सेठी कौन करती ना कौन से गोटे माने विशेष कारण निर्दिष्ट राजनीतिक दल निजर आधिपत्य विस्तार कर से जो माने कौन ना गोटे निर्दिष्ट नियम जो होते पारे बा माने देशर राजनीतिक इतिहास बा जन समर्थन तथा दृढ़ सांगठनिक शक्ति बा जादूकरी व्यक्तित्व नेतृत्व पे गोटी राजनीतिक दल निर्वाचन में जनसाधारण क्रमागत समर्थन लाभ करी शासन व्यवस्था निजर आधिपत्य विस्तार करिथांती। एही अवस्था को दलीय प्रभुत्व व्यवस्था भाव ग्रहण करा जाय, जोटा आम मानकर ओडिसा माने एबे देखिया पाउचे, जोटा अनेक वर्ष धरी प्राय 30-35 वर्ष धरी हमर जो बीजेडी दल ओडिसा रे क्रमागति भाव से शासन करी आसुछंती हैला। सेटा को पिला माने कहबिया कोन दलीय प्रभुत्व व्यवस्था, दलीय मन रख दलीय प्रभुत्व व्यवस्था। ए जो दलीय प्रभुत्व व्यवस्थाटा एटा को कारण हुए ना केतरा मुख्य कारण होता है। फास्ट जिनस माने कहि परिबा कोन दृढ़ सांगठनिक शक्ति हैला, दृढ़ सांगठनिक शक्ति हैला माने तांकर संगठनटा पूरा दृढ़ होइथै पारे बा जो जन समर्थन माने जन समर्थन बेसी थिबारु जन समर्थन अधिक जन समर्थन जदि मिलुची देन आउ हे पारे कोन राजनीतिक इतिहास राजनीतिक इतिहास आहुरी हमर विभिन्न जिंस रहिची जोटा हमरे माने कोनोसी निर्दिष्ट नियम कोनोसी निर्दिष्ट नियम हैला कोनोसी निर्दिष्ट नियम एमती बा जादूकरी व्यक्तित्व आ गोटे पिले रही अछि कोन जादूकरी एठी पिले आमर तुमे देखो आम ओडिसा रे मु कोनोसी दल को बड़ बा भलो खराब कहि परिबिनी, एटा मोर माने मो परिसर भितर एटा नाही तो मु कहि परिबी गोटे एग्जांपल तोरे मु देई परिबी। जेन धरा बीजेडी रे हमर जो ओडिसा रे गोटे दल रहिछि धरा नवीन पटनायक जे हमर मुख्यमंत्री अछन आमाने ता कहि परिबन जादूकरी व्यक्तित्व जे के आसिला ठरु केबे पिले पराजय रो मुह देखि ना, जेबेटु से राजनीति करछन केबेले पराजय रो मुह देखि ना। हमर जन समर्थन भी सबले तांकू अधिक रहि अछि, तांकर दृढ़ सांगठनिक शक्ति भी थाई पारे। एमति विभिन्न सब कारण पिले कौन करे ना एकदलीय व्यवस्था बा दलीय प्रभुत्व व्यवस्था सृष्टि करी थाए। एटा पिले भल भाव बुझ। सेकेंड रे माने पडुचे दुई दलीय व्यवस्था। दुई दलीय व्यवस्था पिले कोन मटे लिखि दिछि भल भाव देखो जेउ देश रे जो देश गुडी करे पिले दुईटु अधिक मुख्य दल हैला, दुईटु अधिक मुख्य दल एटा माने लिखि दी परिबा दुईटी दल भी कहि परिबा हैला, दुईटी अधिक मुख्य दल दुईटी माने कहि परिबा हैला, दुईटी मुख्य दल दुईटी मुख्य दल राजनीतिक दल दुईटी मुख्य राजनीतिक दल सेही देशर राजनीतिक व्यवस्था रे एटा प्ले रे लिखाछि व्यवस्था रे निजर आधिपत्य विस्तार करथन ताको दुई दल व्यवस्था कहै जाय। दुईटी अधिक न खाली दुईटी माने कहि परिबा दुईटी कहि परिबा हैला, जे देश रे दुईटी मुख्य दल राजनीतिक दल जो देश रे दुईटी मुख्य राजनीतिक दल सेही देशर राजनीतिक व्यवस्था रे निजर आधिपत्य विस्तार करथन ताको दुई दल व्यवस्था कहै माने अधिक दल थिबो हैला किंतु दीटा दल सिटी मुख्य भूमिका पिले ग्रहण करथिबे, मुख्य भूमिका सिटी जोड़िए दल ग्रहण करथिबे। अवश्य एही व्यवस्था रे अन्य छोट छोट दल माने मध्य पिले कार्य करंती किंतु राजनीतिक क्षेत्र रे सेमानकु सेतटा गुरुत्व दिया जिवो नाही बा दिया जाय प्रदान गुरुत्व प्रदान करा जाय नाही। मुख्य राजनीतिक दल दुईटी परस्पर विकल्प भाव रे कार्य कर निर्वाचन प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सरल करथांती। कोन ना एठी लड़ंते दुईटा दल हैला, धर ये गोटे दल आउ ये गोटे दल एटा बोले मुख्य दल राजनीतिक क्षेत्र में मुझे तुम कही आगुरी जे धर आमर आम ओडिसा रे धर आम कह तीनटा मुख्य दल
ହେଲା ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ମାନେ କହିପାରିବା କି ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଆମେ ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ସେମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଶରେ କଣ ଥିବ ନା ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଥିବ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଥିବେ ଆଉ ଯୋଉ ବାକି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଦଳ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେମାନେ ବି କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏତେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିଲେ ଭୋଟ ଦେଖିବ ଭୋଟ ମିଳିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ମିଳିଥାଏ ଯୋଉଟା ବୋଧେ ସେମାନେ ନିଜେ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇ ମାନେ ହିଁ ପରସ୍ପରର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଯଦି ଧର ପ୍ରଥମ ଦଳ ଜିତିଲା ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ ହବ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ କଣ ୟା ପର ପାର୍ଟିରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଦଳଟା ଜିତିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ବିରୋଧୀ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ଦଳ ବିରୋଧୀ ହବ ଏଇଭଳି ପରସ୍ପରର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏମାନେ ପିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଦଳରେ କଣ ହୁଏ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାଧାରଣତଃ ଦଳୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ବା ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଦଳୀୟ ଅସ୍ଥିରତା କଣ ମାନେ ବୁଝ ଦଳୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଗୋଟେ ଧର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉଠି ଦଳ ପିଲେ ଥିବ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମତ ଆସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ସେଠି ମାନେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଭଲ ସେଇଟା ତ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ଦି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦଳୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ବା ଆମର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଦିଟା ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିବାରୁ ଭୋଟର ମାନେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ପିଲେ ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି କୋଉଠି କୋଉଠି ପିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଲେଖିଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡ କାନାଡା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅଛି ପିଲେ ମନେ ରଖ ଇଂଲଣ୍ଡ କାନାଡା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା ଜୟ ବାଇଡେନ ଆଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା ଆମେ ଆଉ କାହା ନା ଶୁଣି ନଥିଲେ ତ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭିତରେ ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନ ଆମର ହଉଥିଲା ତ ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଦି ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟା କଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ବା ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା ଧର ଦେଶର ଜନମତଟା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନା ଦେଶର ଯୋଉ ଜନମତ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ ହେଲା ଯଦି ଏଇଭଳି ଦି ଦଳ ପିଲେ ଥିବ ଯୋଡେ ଦଳ ଥିଲେ ଯୋଉ ଜନମତ ବା ଲୋକମାନେ ଯୋଉଭଳି ଥିବେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତି ତ ଜନମତଟା ପିଲେ ଦି ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଯିବ ଯଦି ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଟର ମାନେ ଦିଟା ଆଦର୍ଶ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନି ଧର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଦଳ ସେକେଣ୍ଡ ଦଳ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ରହିଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ପରିବାର କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦଳର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କହିଲେ ନାଇଁ ଇଏ ବି ଠିକ ନୁହଁ ଏ ବି ଠିକ ନୁହଁ ସେ ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦଳ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେଲେ ତ ଛୋଟ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର ଜନମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ହିଁ ଦିଆଗଲାନି କାରଣ ସେ ଦଳ କେବେ ହେଲେ ଜିତିବ ନାହିଁ ବିକଜ ଏଇ ଦି ଜଣ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଭୋଟ ଏମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାର ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଜନମତ ପିଲେ ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦୁଇ ଦଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଅସୁବିଧାଟି ଥାଏ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେମିତି ଆମର ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଦଳୀୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ପରସ୍ପର ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦେନ୍ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଆମର ଯୋଉ ରହିଛି ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏଇଟାରେ କଣ ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଡିଟେଲ ଏଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଆମେ ପଢିବା ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଦଳ ପିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମର ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି ଆମର ଦୁଇ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଥିରେ ଭୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲି ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହଉଛି ଶାସନ କରନ୍ତି ବା ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେଟାକୁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ କରେକ୍ସନ କରିଥିଲି କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ତ ବହୁଦଳୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଅଧିକ ମୁଖ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟିରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଥିବ ହେଲା ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମାନେ ପିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମାନେ ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପିଲେ ଦେଖାଯାଏ ଏକାଧିକ ତ ନୁହଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଆଉ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଦଳ ଗୁଡିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ଏଠି ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତର ଦଳ ଗୁଡିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡିକ ଏଗୁଡା କଣ ହେଇଥାଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଦେଶର ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭେଦ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ ଏଇଟା ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ
ଭାରତ ବର୍ଷର ଦଳ ଗୁଡିକ ବ୍ୟକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ବହୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପିଲେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦର୍ଶଗତ ପ୍ରଭେଦ ପିଲେ ବେଶୀ କିଛି ନଥାଏ। ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। କୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା? ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ପିଲେଟା କରେ କଣ ନା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବଂ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ସଂକଟ ପିଲେ ସ୍ଥିର ରଖିଥାଏ କିଏ? ସେ ଦୁଇ ଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କଣ ହୁଏ ନା ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦଳଟା କୋଉ ଦଳ? ଆମର ବହୁଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ଥାଏ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଦୌ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖ, ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଦଳ ନିର୍ବାଚନର ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ପିଲେ ୟାର ଅର୍ଥ ପିଲେ ବୁଝ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଧର ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ, ଧର ଦୁଇଟା ଦଳ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ପିଲେ, ତୁମ ମାନେ ଲେଖିନ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମତେ ସୁବିଧା ହବ। ଏତିକି ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟା ଦଳ ଅଛି, ହେଲା, ଦୁଇଟା ଦଳ ଅଛି। ଧର ମୁଁ କହିବି ଏଠି କଣ ହୁଏ ନା 100% ଭୋଟ ଆମର ହବ, 100% ଭୋଟ ହବ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଧର ଏଇ ଦଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ଫାଟ ହେଇଗଲା ବା ତାଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହେଇପାରିଲେନି, ଏଇ ଦଳଟା ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଧର ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଯାଉଥିଲା 60%, ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଯାଉଥିଲା ଧର 40%, ହେଲା, ଡିଗ୍ରୀ କଣ ଲେଖିଦଉଛି, 60% ଆଉ 40% ପିଲେ ଭୋଟ ଯାଉଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟ ଦଳ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଇକି ଆମର କଣ ହଉଥିଲା, ଶାସକ ଦଳ ଏଇଟା ହଉଥିଲା, ଏଇଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହଉଥିଲା। ଦେନ୍ ସ୍ଲେଟ ଏଇ ଦଳରେ ପିଲେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଗଲା। କଣ ହେଲା ନା ଦିଟା ଆମର ଦଳ ଆମର ଦରକାର, ଧର 50% ଯୋଉ ଦଳ ହେଇଥିବ କି ଧର ଆମର ସେଇ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାରେ ବା ସେଇ ଦେଶରେ ଧର ନିୟମ ଥିବ ଯେ ଯୋଉ ଦଳ 52% ଆମରୁ ଅଧିକ କି 55%, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 55% ଯୋଉ ଦଳ ଅଧିକ ଭୋଟ ନବ ଯୋଉ ଦଳରେ, ସେଠି କଣ ହବ ନା ସେଇ ଦଳଟା ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ତ ଏଇଟା 60% ନଉଥିଲା, ତ ଧର ଏଇଠି କଣ ହଉଥିଲା ନା ଆମର 55% ଅଧିକାର ହଉଥିଲା, ଏଇ ଦଳଟା ସରକାର ଗଠନ କରୁଥିଲା। ଧର ଏଇ ଯୋଉ ଦଳରେ କଣ ହେଲା ନା କୌଣସି କାରଣ ଫାଟ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଦି ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। କିଛି ଲୋକ ଏଇ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, କିଛି ଲୋକ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏଇ ଦଳଟା ଯାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦଳଟା ସେଇଟା ହିଁ ରହିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୁଣି ହେଲା, ନିର୍ବାଚନରେ କଣ ହବ ନା ୟାଙ୍କ ଭୋଟଟା ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଧର ଏଇଟା ସେଇ 40% କୁ 40% ରହିଲା, ହେଲା, ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଟଟା ଇଏ ଭୋଟଟା ପିଲେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଧର ଏଠି କିଛି ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଦଳଟାକୁ କଣ ଦେଲେ 35%, ଧର 35% ଭୋଟ ମିଳିଲା, ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଦଳଟାକୁ କଣ ମିଳିଲା, ଧର 25% ଭୋଟ ମିଳିଲା, 25% ଭୋଟ ମିଳିଲା। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲେ କଣ ହବ ନା ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ, ମୁଖ୍ୟ ଦେଖ ପିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଏଇ ଦଳଟା ଶାସନ କରୁ ବୋଲି ଚାହୁଁନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଦି ଭାଗ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଦଳକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ୟାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଗଲା କଣ ଯେ ତିନିଟା ଯାକ ଦଳ ଭିତରେ ଏଇ ଦଳଟା ହେଲା ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇଛି, ଜନ ସମର୍ଥନ ପିଲେ ଅଧିକ ପାଇଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମାନେ ଜନ ସମର୍ଥନ ଅଧିକ ପାଇନାହିଁ ଏଇ ଦଳ, ମାନେ 60% ଭୋଟ ଇଏ ପାଇନି, 40% ମାତ୍ର ପାଇଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଅଧିକ ଦଳ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡେ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଫଳରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଧର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ 50%, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ 50%, ସେତିକି ୟାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପିଲେ ଆଧାରେ 50% ମିଳିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଗୋଟେ ଯେତିକି ସିଟ୍ ଏମାନେ କଭର କଲେ ବା ଯେତିକିଟା ଆସନ ଏମାନେ ଜିତିଲେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସେତିକି ୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର କଣ ଯେ ଏମାନେ ପୁଣି କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଏଇ ଦଳ ତ ଅଲଗା ଥିଲା, ଆମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରିବା, ବା ଆମେ କହିପାରିବେ ସେଠି ଏଇଟା ବି ହୁଏ ଯେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇ ଦଳ କଣ କରିବ ନା ଏ ଦି ଜଣ ଦଳ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦବ ଯେ ଆମେ ମିଳିତ ବା ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ, ବା 40% 25% ହେଇଗଲା ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 65% ଭୋଟ ହେଇଯିବ, 65% ଭୋଟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କରିବେ ବା ଏ ଦି ଦଳ ମିଶିକି କରିବେ, ହେଲା। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଦଳ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଅଧିକ ଭୋଟ ରଖିଥାଏ ସିଏ, ଆଉ ଯୋଉଟା କମ ଭୋଟ ଥାଏ ସିଏ, ସେ ତିନି ଜଣ ମିଶନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଦଳ ଥାଏ ଏଇଟା ବିରୋଧୀ
विरोधी दल भाव में हो जाए तो यहाँ किसी माने ना जदि माने ये जो 25% वालाटा यांकर नीति आदर्श ग्रहण कर ना आम तुम सागर मेंट करार ना से पुणी कौन हम ना सी कह ना आम ये दी जन भर आम मेंट करके आम सरकार गठन कर मेंट सरकार करने ही पड़े तो ये निर्भर कर ये जो प्रपोजाल दबा या एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं तो यही भाव में यही सब क्षेत्र में पिला भल भाव में बुझीपार भावुँ तो यही सब क्षेत्र में कौन होता है ना मिलित बा मेंट सरकार गठन होता है मेंट सरकार मिलित सरकार कौन से विषय में परवर्ती क्लासेस रे पढ़िबा तो एबे बुझ मेंट सरकार माने मिसिकी जोटा करंती से पूर्ण आकार मिल पारे नहीं सीट मिल पारे नहीं जेतिकी दरकार तो सेति सेतेबेले से कौन करंती ना मिसिकी एमाने होची करंती कौन सरकार रे गठन करिथांती तो यही अवस्था रे पिले कौन होता है ना नेतृ केन्द्रिक होइतिबारु सरकार रे स्थायित्व पिले देखा जाय आम माने एठी पढिथिले कोन ना प्रथम रे हम पढिथिले भारत वर्ष रे दल गुडीकर व्यक्ति केन्द्रिक आदर्श माने व्यक्ति आदर्श ए जो बहुदल रे नेतृ केन्द्रिक बा व्यक्ति केन्द्रिक जहा मुख्य जे कहले मुखिया दल मुखिया जहा कहले समस्त सेथिरे डेइबे बा नाची जे माती जे सेथिरे तो एथि पे कोन हुए ना सरकार स्थायित्व देखा जाय आज ए नेता कहला ए कथा काली से नेता एक जेमते ए कथा रे धर ए दल रे दीटा भलो भलो नेता थिबे माने स्ट्रांग नेता थिबे लड़ुआ नेता थिबे गोटे लोक गोटे कथा कहले आ जने आ गोटे कथा कहबो ए क्षेत्र रे कौन हो जाए ना आमर माने स्थिरता देखा जीवो नाही सेकंड तापरे आउ सॉरी सेकंड नो आम 6 पॉइंट रे कोन देला ना पश्चिम यूरोप तथा एशिया रो बहु देश रे पूर्व एशिया रो सॉरी पश्चिम यूरोप आउ पूर्व एशिया रो बहु देश रे पिले व्यवस्था देखा जाई थाए कोठी कोठी देखा जाते केते केते परिमाण रे सेटा हम पिले लिखि देइछि एडी ऊपर गुटे के दवा देन कौन कौन देखी लेख पहले फ्रांस रे 13टा रो प्राय सब प्राय लगे दब 13टी माने किछ फिक्स नुह एठी हैला फ्रांस रे प्राय 13टा जर्मनी रे प्राय 7टा हैला आ इटाली रे पहले 8टा स्विट्जरलैंड रे भी पहले 8टा तापरे डेनमार्क रे पहले 10टा नेदरलैंड रे पहले 14 रु अधिक एई भली पहले दल देखा जाय एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो गोटे शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो जे इटाली रे केतोटी राजनीतिक दल अछि सेठी एमती विभिन्न प्रकार पहले दिया जायथिबो ऑप्शन तो सेठी 8टा लिखियार अछि तो एटा मन रखिबो आउ थरे कहि दोछि मो संग कहि दियो फ्रांस रे 13टा जर्मनी रे 7टा इटाली रे 8टा स्विट्जरलैंड रे 8टा डेनमार्क रे 10टा नेदरलैंड रे 14टा ता माने को बडरू सान क्रम रे भी जदी हम कहि माने रखि परिया सजेई कि ताली हम माने कहिया पे सुविधा हबो नेदरलैंड रे 14टा हैला देन हमर फ्रांस रे 13टा डेनमार्क तापर रहइबो 10टा तापर इटाली और स्विट्जरलैंड जो 8टा रहिछि तापर जर्मनी 7टा तो एभली भाबरे हम माने याकू कोन करि परिबा ना माने मन रखिया पे सुविधा हे परिबो आउ पले गोटे मन रख स्वाधीनता पर ठारू भारत वर्ष राजनीतिक दल मानकर जेपरि द्रुत गति रे वृद्धि और अवक्षय देखा जायछि ता पृथ्वी रो प्राय अन्य कोनोसी राष्ट्र मानकर देखा जाय एटा पले बुझ कोन ना स्वाधीनता पर ठारू जो हमरो जेतले इंडिपेंडेंस भारत जेतले स्वाधीनता पाइला एठी पले सबठी पले स्थिरता माने देखुचे प्राय 7टा बा इटाली 8टा एमति देखुचे किंतु भारत रे केतेटा सेटा किछि माने देखा जायनि माने आमे निर्दिष्ट भाबरे कहि पारेनी कारण बारंबार एठी केतले राजनीतिक दल बढ़ी जाउछि केतले पुणी घटी जाउछि कमी जाउछि तेणु एटा पले पृथ्वी प्राय अन्य कौन देश रे देखा जाए नाही आ जदि हम पले तात्विक दृष्टिकोण विचार कले बहुदलीय व्यवस्था रे कौन हुए ना राष्ट्र प्रत्येक वर्गर भोटर मानकर मत प्रतिफलित होता है जेहेतु एठी बहुत गुडे दल थाए तो समस्त भोट को पहले प्राधान्य दिया जाए मत ये देख पे ये 25% वाला को भोट देथिबो तार भोट रो किसी मूल्य अछि कारण सी ये मिसिला पर ही गोटे सरकार गठन करिवे बा जे 35% वाला को देथिबो से विरोधी दल माने भाबरे से कार्य करिवे तो एमती बहु दल थिबारु सब वर्गर लोक मानकर भोट रो पले किसी मूल्य निहांती भाबरे निहांती रहिछि तेनु यही व्यवस्था को आम अधिक गणतांत्रिक भी कहि परिबा गणतांत्रिक आम कहि परिबा कारण ए व्यवस्था रे बहुत गुडे माने सबु वर्गर लोक मानकर सब वर्गर भोटर मानक मतटा प्रतिफलित हेते तो एटा थिला हमर एक दलीय बहुदलीय आ दुई दलीय व्यवस्था रो डेफिनेशन किछि एग्जांपल आउ तार कोठी केते परिमाण रो अछि दल से सब विषय माने पढिले तो मु जदी वीडियो टी भल लागियो पिले माने निहांती लाइक शेयर करिवो आउ सांग मन कमेंट दबो जदी किछि डाउट थी सांग सहित शेयर कर सब्सक्राइब पे निहाती कर एतिक पे आज मैंने रहिले पार्ट 4 या परवर्ती क्लास मैंने विरोधी दल आ विभिन्न विषय पढ़िया माने विरोधी दल क्या कहती भारत में दलीय अवस्था पे कौन ये सब विषय मैंने
पढ़ा तो से पर्यंत ये जो नोट गुड़ पे मन रख गोटे लंग क्वेश्चन पर आसीपे दलय व्यवस्था कौन यार श्रेणी कौन लेख तुमको टोटाल जाक सब जाक लिखार अच्छी सो बहुत बहुत धन्यवाद तुमने वीडियो शेष पर्यंत देखि तो आज एति रही धन्यवाद जय गुरु।